الحمد لله الذي آخى بين الأرواح وألف بينها قبل ظهور الأشباه، وعلمنا على لسان سيدنا محمد أن الأرواح جنود مجندة، فما تعارف من اختلف، وما تناكر من اختلف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده الذي اصطفاه ولكافة الخلق أرسله. والصلاة والسلام على من آخى بين المهاجرين والأنصار، وعن صحابته الأبرار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى. واعلموا أن خير ما تقربتم به إلى الله أداء المفروضات، وخير الورع ترك المحرمات، وآكد المفروضات الصلوات الخمس الواجبات، فعليكم بالمحافظة عليها في سائر الأوقات، ترزقوا وتجبروا وتنصروا. أما نسلموا أمي أرفو كألا بركدا كألا ونمونو أكاوليا بلدرنا مسلمونو أكبر بلدرين جكي. أما فو ألمي جمع واجبيا كان كتلاكا كي تنصر فيني أنكي من بلدرنا. أما نسلموا من يركون لديك أولادني على إسرائيل في الظاهر والباطن. أنا سر على كتلاكا دونك فوق ألو تلام يابانا أنا برا بنجلي أنا برا بقولو بلجلي نيوما ميسرا كسرا على يوم تميلا إكا بطو دي نفا ني على بطو كأكيد نفو ألو تلام يتيلا إكا بطو تونو جامل دي سورا على كامبيلا جدي كيسكابا جوالون تمدي أنغونا فندو كاولي لموليا أنغوني جويرو يدينا كونو أكيد جدي بيلا جدي بسورا لموليا دي سيفي نما كرا ولجوي لموليا جونو نما كرا كتوبي لموليا جونو نما كرا نبي موني لموليا دي نسي أورولا ناكرا كيباي limaniya de ya se woro la ama delika ma shiyo joro mu soro ki do kafiya donc lu be de be soro ki kele mu ye ko de limaniya ala kan so limaniya mi ga limaniya a famiya ka cha awa akad bu fona limaniya joro padu de be on ma faire bien ga mo ko ngaro mo nya aka ko de ala kanu tumaduna ma chamte ala kanu ko famiya alu taraku aku ya ayyuhal ladzina amanu man yartadid minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Aku ya Allah mami di mana alama ni mo ya ko dun ka baka dinama ko ala tarabina nani jama waraye ni ma waraye mun kadi alaye aw alaw tarafana kadi wi azillatin ala almu'minina 'izzatin ala alkafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Ka alakamu tuhur padiba ni ma ala kanu ite se kasara alame ala tare ni fo aban kana kudo dila ako ni aw islamiyya ne katla ka kudu ka waslamiyya ko ala tare bi ni jama ku waraye mu kati alai
kasoro avec comme Allah Ta'ala a tout temps qu'à fond qu'on y a la pour nous qu'à faire dîner Allah Ta'ala bien na bi jama ngoreye mu siga tulu dusuna ala kunya parce que généralement ni moya pour nous qu'à faire dîner là peut-être siga duna hakimda mais Allah Ta'ala bi kan la dunya ko hakili barate silamaya ko bele jeli ni ya sumani hakili ibe taye abdoubi hakilima o ko na wo problème be yoro tube dina problème be yoro minna ala tala yugo du fo angine o de ala kanoyi ni yemo mo yi aduna dinana kataka ka dina dabla ala kanu ma dusku na boyi ni yemo mo yi abetina kono ate ka dina barake anyama ala kanu ma dusku la bondi ala kanu abe adamaden degi ko caman na a fɔlɔfɔlɔ a b'a to yen i t'a fɛ ala ka fɛn fɛn ye i la i t'a baara kɛ a misaliya bɛ to k'a ta ni aw ye don bɛɛ lajɛlen na aw ko ni sunkurunin bɛ a ka quartier kɔnɔ wala i ka so kɔnɔ a nɔgɔlen don bɛɛ y'a fɔ yen nɔ k'a ka ko k'a kɛ a bana aw ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ a ye. Lave-toi, purifie-toi, abana, aukatu. Ni au nana ye do, akmasela ka dirigimondo, akmasela ka yele labe, akmasela ka po, sikasita la anyakora maado dife. Ni suru masela ka nyako maado dombe, uwati la aba yele labe, uwati la aba yele chini. Allah sɔrɔ a dalakan tun ka bon maa min ka d'a ye ni o bɛ yen a dalakan bɛ diya a tɛ mɔgɔ nɛni a bɛ mɔgɔ tigi ma a bɛ sanfɛ a kuma kɔrɔ ye di n'a y'a sɔrɔ adamaden dɔ sera ka adamaden dɔ kanu o kɛra sababu ye k'ale ka ko yɛlɛma k'a kɛ maa sɛbɛn ye k'a ko k'a gbɛ tiɲɛna anw silamɛw ni an ye Ala kanu tiɲɛna Allah kan ka se ka ye an ka baara bɛɛ lajɛlen a bɛ ye ala ɲɛsiranya fan fɛ a bɛ ye ala bato fan fɛ ala kanu a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden ko k'a kɛ nka n'i y'a ye i ka ala ko hali bi a ma se ka nɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko bana de b'i dusukun na bana min don fosi tɛ ala kanu b'i dusukun labɔ kanu wajibi de don n'i y'a ye ala tala bɛ kan ka ko kɛ an ye ala tala kɔnna k'an kanu de ni ala ma fɛn fɛn kanu ala t'a dan ala ye adamaden kanu fo ka taa adamaden kɛ ala tala jaati ka khalifa ye a ko ya adamu inna ja'alnaka khalifatan fil ard o ya Dawuda anw ni e kɛ anw ka khalifa ye n'i sigila k'i miiri k'i tasi nin kɔ ma i bɛ taa ye adamaden de bɛ kɛ adamaden ka khalifa ye donc ala jaati de kan ka kɛ ala tala ka khalifa ye donc o n'a bɛɛ kanu barika bonya kojugu fɛ ala ye adamaden kɛ ale yɛrɛ jaati ka khalifa ye nin ye kanu de ye nin ye bonya de ye ala tala ye bonya min kɛ aw ye aw ka bolo fila fa a senkɔrɔ aw ka jija ala ye aw bali baw kana fɛn fɛn kɛ ala kana taa aw sɔrɔ o yɔrɔ la ala ko k'aw ka fɛn fɛn kɛ aw ka jija k'aw seko damayira k'a la mun kosɔn ɲɛnamaya garanti fosi t'a la dɔnkɛlaw ko o ko man arafa Allah ahabbahu ko ni maa o maa ni ala dɔn wallahi bɛ ala kan o kosɔn i fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen a bɛ ala tala de bolo ala kɛra tun b'a fɔ ahibbullaha lima yarzuqukum min ni'amihi ko aw ka ala kanu o kosɔn ala tala de jɔ min aw ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye nɛnɛkili dɔw bɛ o ye ala tala ka nɛɛmaba de ye ni ala y'a minɛ na i b'a dɔn k'a fɔ ko fɛnba taara k'i dan jango
i ka cɛkɛ ani ka lugo ani ka dumunifɛn bɛɛ lajɛlen fɛn min y'a falen turu kɔnɔ ani foro kɔnɔ o de ye Alahu Tala ye. Alahu Tala ye hinɛ masa de ye, mais nka Alahu Tala fɛn min b'a bolo a ye kanu min da i sen kɔrɔ n'i ma se ka o kanu ɲɔgɔnna jira Ala la a ka ca la i bɛ bɔnɛ i ka diɲɛlatigɛ la i bɛ tila ka bɔnɛ lahara. Man arafa dunya zahida anha, mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ diɲɛ dɔn i bɛ n'i kɔ don diɲɛ ma ka bala Ala la. Mɔgɔ sɔrɔ diɲɛ tɛ so ye, diɲɛ mɔgɔ si ma deli k'a sɔrɔ, maa minnu y'a sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen taara ka to. Anw min bɛ kan ka tugu diɲɛ kɔnɔ ka boli diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ aw ɲɛnɛ maa si tɛna se ka diɲɛ sɔrɔ, o kosɔn Ala mɔgɔw olu ye fɛn kelen min kanu o de ye Alahu Tala jaati ye. An b'a ɲini Ala fɛ Ala kanu Ala k'a di an kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma. An b'a ɲini Ala fɛ Ala kanu Ala ka sabati an bɔnsɔnw bɛɛ lajɛlen na. Waliya bɛ sɔrɔ ni o de ye, kutubiya bɛ sɔrɔ ni o de ye, n'a sɔrɔ jɔn wɛrɛ tun bɛ Alahu Tala fɛ min ka fisa ni o ye, maa minnu ye Ala kanu olu de b'a sɔrɔ. Ala k'an sɔn Ala kanu na. Très chers frères musulmans, notre khutbah d'aujourd'hui va tourner autour de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Tout-Puissant Allah nous dit dans Sourate Al-Ma'idah, et vous qui croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui renie sa religion, alors qu'il sache que Dieu viendra avec un peuple que Dieu lui-même aime et qui aime Dieu. Dieu viendra avec un autre peuple qui aime Dieu et que Dieu lui-même aime. Regardez un peu ce verset. En dehors du Coran, on pourrait même dire que c'est pas comme ça que Dieu devait parler. Parce que si quelqu'un renie sa religion, on pourrait penser que cette personne a eu un doute vis-à-vis de sa religion. Mais Dieu nous dit que ce n'est pas du fait du doute. Le doute est du ressort de l'intellect et de la raison. Dieu dit que le problème ne se trouve pas dans la raison de la personne. Le problème se trouve où? Dans le cœur de la personne. Il dit celui qui renie sa religion, c'est que cette personne n'aime pas assez Dieu. Et c'est clair, parce que la raison est bel et bien une réalité en nous. Mais tout ce que nous faisons n'est pas du ressort de la raison. C'est le cœur qui nous dit, vas-y et tu vas. Et c'est le cœur qui te dit, retiens-toi et tu te retiens. L'exemple est simple et palpable. Celui qui fume, celui qui boit, ne sait-il pas que la cigarette est nuisible à la santé? Celui qui boit, ne sait-il pas que la boisson est nuisible à la santé? Il le sait très bien. Donc ce n'est pas une question de raison. Mais pourquoi fume-t-il? Pourquoi boit-il? Il boit parce que son cœur l'oblige à boire. Les vices qui se sont emparés de son cœur l'obligent à fumer et à boire. Pendant que sa raison lui dit, la cigarette n'est pas bonne, la boisson n'est pas bonne. Alors le problème, ce n'est pas une question de raison. Tout ce que Dieu recommande est compatible avec la raison de tout être humain. Mais quand on ne parvient pas à se façonner avec ce que Dieu a recommandé de faire, cela provient d'une maladie qui vient de notre cœur. Le cœur est malade. Le cœur n'aime pas assez Dieu. Voilà pourquoi il est important de savoir la quintessence de l'amour de Dieu subhanahu wa ta'ala. L'amour de Dieu est un amour purificateur. J'ai donné l'exemple tout à l'heure en Bambara. Quand vous avez une jeune fille à la maison qui est malpropre pour s'exprimer ainsi, qui ne s'entretient pas, le père lui a donné des conseils fatigués, elle n'a pas écouté. La mère également lui a donné des conseils, elle n'a pas écouté. Laissez-la tranquille et observez-la très bien. Quand vous allez remarquer que cette jeune fille a commencé à s'habiller, a commencé à se rendre belle, ne vous étonnez pas, elle est tombée amoureuse de quelqu'un.
Quand on est amoureuse, on veut que celui qu'on aime ne voit en nous que ce qui est beau, que ce qui est joli. Celui qu'elle aime en sa présence, même si c'est une fille qui ne contrôle pas ses dires, elle va commencer à contrôler ses dires. Elle va commencer à se soigner, à soigner ses dires devant celui-là. Parce que seulement elle est amoureuse de quelqu'un. Ce que nous revient à dire, si un être humain se purifie parce que seulement il aime un autre être humain, alors ceux-là qui aiment Dieu doivent pouvoir se purifier par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'amour de Dieu en réalité, si nous l'avons, devient un amour purificateur. Celui-là qui pense qu'il aime Dieu, et jusqu'aujourd'hui, il ne parvient pas à se retirer de ce que Dieu a interdit, alors que la personne doute de son amour vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour de Dieu, quand il est réel, il nous change nos comportements et fait de nos comportements des comportements divins. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et cela fait partie d'un pilier essentiel de la foi, que Dieu nous donne son amour. Et que cet amour-là parvienne à nous purifier. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم